of course, the title. Yeah, thank you. So you have to read first thing first, the title. Ya, tentunya title-nya harus dibaca dulu. Tanpa membaca title, ya Anda tidak akan tahu apa yang ditulis penulis, apa yang disampaikan oleh penulis. Okay, read the title. Okay, and the title for today is City Life. Ya, topik hari ini adalah City Life. After that, if you have got the pictures, would you please focus on it? Kalau ada gambar-gambar, tolong diperhatikan juga, gambarnya jangan ditinggalkan ya. Lihat gambarnya, wah ini gambar apa ini ya? Oke, City Life. So many people say, do you think so? Gambarnya kelihatan sekali banyak orang, overpopulation, crowded, is that right? So it can be City Life talking about that, talking about the pictures. So that the writer give the pictures, it means that the text City Life will talking about that pictures. Pictures itu selalu mendukung topiknya. Ya, jadi Anda sudah dapat 10% maknanya dari bacaan itu. Kemudian penulis membuat sebuah general idea, the clue for the whole reading text. What is it? Ada di dalam kotak itu ya. The first reading selection discusses the causes and effects of overcrowding in some of the world-studied cities. Okay, so this is the general idea. This is what writer wants to discuss, want to write on the city life. Ya, secara umum gambarannya apa ini? Tentang apa? Not just the crowded, not just talking about the crowded, but he wants, she wants to discuss the causes and effects of the overcrowding. Apa penyebab dan sebab dan akibat dari overpopulation di negara-negara, di kota-kota besar di dunia. Oke, sudah Anda dapatkan 10%-nya. Ya, begitu caranya membaca ya, pelan-pelan, tapi Anda harus mengikuti step-step ini. First thing first, you read the title, and then look at a glance, ya, dilihat secara sepintas ya. Oke, dilihat judulnya apa. Kalau ada pictures, dilihat gambarnya. Kemudian kalau ada clue-nya, dilihat juga supaya Anda paham apa sebetulnya yang akan dibicarakan di dalam bacaan ini. Jadi dengan begitu, Anda sudah fokus. Ketika ada hal-hal ini, you just give a focus on that. We are not discussing. The writer will not discussing about the campus or the food or what culture, whatever. No, he just want to discuss about the overcrowded, overpopulation, the causes and effects of the overcrowded population in the largest city in the world. Okay, apa tuh penyebab dan akibatnya ketika terjadi overcrowded, overpopulation, populasi yang sangat besar di kota-kota besar di dunia. Okay, and then let us see. There is another topic, the urban crisis. Okay, it's still related to the topic that we have talking today. Ada topik the urban crisis, itu masih ada hubungannya ya dengan topik yang kita bicarakan hari ini. And before you read, getting started. Most reading tracks give us the question. Though we haven't read the text yet. Walaupun belum dibaca teksnya itu, tetapi sudah diberi pertanyaan. Tetapi di atas ditulis before you read. Okay, so you have to read the question. Read the question. If you do not know the answer for the question, that's okay. Never mind. Karena itu hanya sebagai starting point, sebagai awal dari membaca supaya Anda bisa lebih detail tahu apa yang dibicarakan di dalam bacaan itu. Not just general idea, but the specification of the message, the details of the reading text. So what are they? Let us see again. There are some pictures on it. And then you just look at the pictures again, and then you look at the question, where do you think the pictures take place? Nah, Anda mulai berpikir, wah gambar ini di mana ya ini? Mungkin di India, mungkin di Jakarta, Indonesia, atau di Nigeria. Okay, what might be some of the problems in the cities? So before you read the text, you have got some questions. You have got some question, and maybe it can be the answer for the question will be on the text. Jadi Anda itu
berangkat membaca sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda jawab, ada di jawabannya itu, ada di teks itu. Janganlah Anda membaca dengan blank dalam keadaan pikiran kosong atau malah kemana-mana ya, itu akan menjadikan Anda tidak akan bisa fokus. So again, question is a starting point. Make us what is it? Curiosity, penasaran apa tuh sebetulnya dibicarakan dalam teks itu. Okay. Number 3, how many people now live in the cities in Nigeria, Indonesia, termasuk overcrowded cities, population, and India? You just think about that. Though you haven't got the answer for the question, that's okay. Walaupun Anda tidak tahu jawabannya, that's okay. It doesn't matter because the pertanyaan itu tidak minta untuk dijawab. It's just before you read, getting started. Tulisannya kan begitu. Sebelum membaca, inilah awalnya atau titik poinnya atau titik pijaknya. How many people will be living in the cities in these countries by the year of? Bayangkan tahun 2025, apa yang terjadi? Apalagi ada diagram ini. Sekarang sekian, 2025, mungkin Anda di jalan, untuk berjalan saja sudah susah, karena banyak sekali orang di jalan. Ya, jadi dulu mau ke kampus ya misalnya, itu cukup membutuhkan waktu 30 menit mungkin dari rumah. Sekarang meningkatkan waktu, meningkatnya banyak orang, mungkin sudah menjadi 45 menit. What happened tahun 2025 ketika banyak orang di jalan, ketika banyak kendaraan di jalan, Anda harus memikirkan waktu untuk tahun 2025. Okay? Tidak hanya ke kampus, tapi mungkin ke tempat-tempat lainnya. So, you just imagine what happened in 2025. If there are so many people, that there are what we call crowded people, so crowded, so overpopulation people in this world. Okay, now after that, you just read it. And that's why when you read the text, you have got background, you have got idea first. Ya, idenya itu sudah Anda dapatkan dulu, 25% on your mind. And after that, you try to read it. And try to answer the question that you have got it before. Sambil membaca, dicari jawabannya itu. Nanti kalau ada apa ditanyakan, kalau bisa ya dijawab pertanyaannya itu. Ya, okay. Do you have any questions so far? Am I too fast? Esti, Made? No, ma'am. It's okay, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you. Now, because this is a reading class, of course, you have to know well some theories related with the reading to make you understand the reading text comprehensively, atau thoroughly, secara menyeluruh, detail. Okay. Now let us see for the first theory that we have it. You just look at the PowerPoint or on page 25. Once again, on the reading text, we do not have what we call specification of each words. Tidak boleh Anda mencari tahu kata-kata itu secara detail satu demi satu seperti di dalam kelas vocab, ya, tidak, atau kelas translation. But you just guess, ya. Tadi ada sudah bilang guess itu adalah menebak. Menebak saja apa arti di dalam bacaan itu, setiap kata yang ada di dalam bacaan itu. So you just, Made, would you please read the first theory? Made, would you please read it for us? Guessing meaning from context. Nanti kalau yang saya baca, yang hafal saya. Ayo, Made. Yeah, ma'am. Yeah. Would you please read the theory? Guessing meaning from context. Yang keras, biar temannya di Zoom dengar semuanya. Guessing meaning from context. You do not need to look up the meanings of new words if you can guess them from the context. Sometimes there are examples of meaning of a new vocabulary item in another sentence or sentence part. Terus, habis. The words, for example, for instance, and such as, or punctuation marks such as
Parentheses, dashes, and commas may introduce examples. Thank you, Made. Your pronunciation is so good. Thank you, ma'am. Made, bagus sekali pronunciation Anda, juga intonasi Anda ya, kayak penyiar TV. Sorry. Yeah. Okay, thank you, Made. Understand? You can understand what does it mean? What is it? What the writer wants? What is it? The theory? Made saya dulu misalnya. Anda tahu Made maksudnya apa ini? Teorinya? Gimana? Bilang apa? Which one? I'm sorry. Yeah, what does it mean? What is the message? What the theory talk about? Apa that you can guess the meaning of a paragraph or a reading or writing from the context by taking the clues, like some words that having, for instance, such as in parentheses. So if you want to understand the paragraph quickly, then you can look for the clues. Yeah, very good. So do you think, Made, you need a dictionary for it? What do you think? Do we need? No, ma'am. Huh? No, ma'am. No. Nah, sudah tahu kan? That's what guessing meaning. Apa Made? So we don't need dictionary. That's it. So you do not need this dictionary. It doesn't mean that when you have difficult vocabularies, don't just check and then they check on the dictionary. Do not that. Don't do that. But it just gives the meaning, okay? Because the text itself is the dictionary for the text. Understand what I mean? Jadi teks itu adalah teks itu sekaligus adalah dictionary dari teks itu. Karena saya tekankan berkali-kali, seorang penulis yang baik, tulisan yang baik will give us the information clearly as possible. Ketika informasi tidak bisa didapatkan oleh pembaca, it means that this is the bad text. Membuat orang bingung, itu sebuah bacaan yang jelek. Juga di dalam menulis. If you write something and you do not know, you write something and you do not know what is it writing about, it means that your writing is not good one. So that everything is clear, yeah. The writing, speaking, yeah. If you are very confused with what you say, with you speak with others, it means that bad speaking. Understand that? So everything, it's good one if clear enough for others. It means that when you know that first, kalau Anda sendiri sudah paham, tahu, maka itu bagus untuk orang lain juga bisa dipahami. Kalau Anda bicara saja bingung dengan apa yang Anda bicarakan, bagaimana dengan orang lain? Anda saja bingung, gitu? Do you think so? Do you think so? Halo. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya, betul. Jadi seperti saya mengajar juga begitu. Ketika saya bingung sendiri dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya ajarkan, saya sendiri bingung. Pasti Anda lebih bingung dari saya. Is it right? Gitu? Ya, jadi yang pertama adalah kita sendiri harus clear dulu, jelas dulu. Maka tugas saya mengajar adalah membuat something complicated one. Seperti teori-teori ini kan complicated sekali, ditata atau disampaikan dengan kata-kata yang sangat complicated. And what shall I do for you is make it into the simple one. Tugas seorang guru, tugas seorang dosen adalah menyederhanakan something which is complicated. That's it. Itu saja. Sehingga ketika sudah mudah, sudah simple, itu mudah dicerna dan akan menjadi pengetahuan bagi yang mengetahui. Jadi sekali lagi teks itu bagus dikatakan teks itu bagus ketika teks itu memberikan nuansa mudah dipahami. Anda bisa membayangkan ketika satu paragraf saja mempunyai 3 ide dasar. What happened? Ayo, Made, saya tanya lagi dulu ya. Sebuah paragraf punya main idea lebih dari 1. What happened, Made?
confusing, ma'am. Yeah, that's it, confusing. And if you think that it's confusing, sekali lagi, jika Anda merasa that text is confusing, bad text. Kata-kata susah tidak diberi keterangan, dibiarkan pembaca itu bengong, bingung, wah itu sudah bad text. Maka tulisan yang bagus, reading text yang bagus, selalu detail, dan detail itu selalu memberikan klarifikasi terhadap apa yang ditulis. Maka ketika paragraf itu panjang, don't be confused. It means that the writer wants to clarify everything on the text, on the paragraph especially. Understand that? Jadi Anda tahu ketika paragraf itu panjang, so the first thing first to do is that you just find the main idea on the topic sentence, on the first or in the bottom. After you have got that, finish. Not finish, bukan maksudnya selesai sepenuhnya. Sesudah itu di balik itu semuanya di bawah atau sesudah main idea itu hanya sebagai ilustrasi untuk menjelaskan lebih perinci tentang general idea. Maka itulah disebut dengan good text. Oke, maka di sini dikatakan bahwa sometimes there are example. Nah, ya kan? Maka saya selalu berkata, ketika Anda mencari main idea sebuah paragraf, oke, ini yang paling susah ini loh membaca itu, mencari main idea. Teks ini bicara apa dalam paragraf ini? You just want to find the meaning idea, the main idea. It's very, very difficult. What shall we do? You have to read the text. Then we'll read many texts so that you can find it easily. Ketika Anda sudah biasa membaca teks banyak, Anda akan merasa sendiri, tidak merasa ya, sudah bisa menebak sendiri. Ini main idea-nya, ini bukan, ini main idea, ini bukan begitu. Itu apa ya? Sudah merupakan sebuah habit yang automatically ya kan? Kalau Anda banyak belajar membaca. Oke, tetapi ada satu clue yang bisa membantu Anda, apakah ini main idea atau tidak. Ketika ada for example, itu jangan sekali-kali dipilih sebagai main idea. Understand that? Why? Why? Because it's explain the idea. Very good. This is explaining the idea. It means it is not the main idea. It's explaining the main idea. Don't you think so? That's why don't choose or don't think that a sentence having, for example, for instance, apalagi di sini, such as, okay, this is not main idea, bukan ide umum atau general idea. It must be, saya katakan must be illustration for the main idea. Okay, and the other ones that you have to focus also when reading a text. Not the micro is the general idea ya, makronya itu kan general idea, but the micro, jadi hal-hal yang kecil-kecil di dalam bacaan itu, ternyata hal yang kecil itu membantu sekali dalam pemahaman sebuah teks. Maybe you ignore that. Anda biasanya mungkin tidak begitu perhatian ya pada koma, pada apa lagi di sini, punctuation itu kan tanda baca. Ada koma, ada kurung, parenthesis, ada dash, okay? Ada so many punctuation for in the reading text. This is not just the punctuation. This is bukan itu hanya sekedar punctuation, tidak. Itu adalah membantu kita memberikan makna pada kata-kata yang susah di dalam teks itu. Now start from now. Give attention also for the punctuation for the reading text. Understand that? Yes, ma'am. Ya, jadi ketika ada, nanti saya latihan ya, ini teorinya. Ada kurung, itu kan sebuah informasi tambahan tentang sebuah kata, atau dashes, oke? Atau biasanya juga komas. Ya, mungkin Anda kemarin tidak begitu perhatian pada hal-hal yang kecil-kecil ini. This is micro, the micro on the text, something a small one. It's not easy, not so important. You think about it, but now we know that this punctuation gives us
as a tools ya, sebagai alat untuk bisa memahami sebuah meaning dari sebuah teks itu. Nanti kita latihan ya, itulah teori yang pertama. Teori yang kedua, ayo siapa baca? Esti, siapa? Ini namanya siapa? Halo? Miss Esti, apa? Yang lihat gambar saya, dia yang ini. Siapa? Esti ya? Yes, ma'am. Yeah, would you please read the second theory on page 26? Yeah, would you please, Esti? Nanti yang saya baca, saya yang hafal nanti. Ayo, Page 26. Oh, yes. The text, right? not on the sometimes. Yes. Would you please read it? I mean, Sometimes another word or words in another sentence or sentence part has the opposite meaning from a new vocabulary item. ya contohnya. Ada contohnya enggak? Oh, enggak ada ya. Ya. Thank you. Sometimes another words or words in another sentence or sentence part has the opposite meaning from a new vocabulary item. Ya, maksudnya begini. Jadi pemaknaan sebuah kosakata baru di dalam teks itu tidak selalu sama. Maksudnya, for instance, itu in examples, gitu kan, suggest itu kan sama dengan sinonimnya, bukan sinonim ya, sinonimnya. Jadi persamaan maknanya ada indikasi in another word, such as, for example, something like that. Tetapi biasanya juga pemaknaan itu diberikan clue-nya, diberikan maknanya dengan cara memberikan opposite meaning. Meaning-nya berbeda dari apa yang sudah disebutkan. Oke, jadi the clue or sentence part having the opposite meaning from a new vocabulary items. Oke, ya nanti latihan. Terus siapa lagi baca berlanjutnya? Muhammad Akbar. Yes, ma'am. Ya. Akbar, would you please read a definition? A definition or explanation follows the connecting words, that is, and in other words. Sometimes details about vocabulary item give clues to its meaning. Very good. Good pronunciation also, yeah. Sometimes a definition. I think that when you have got a difficulty dictionary, difficulty words, you need a definition. We believe that. Ketika Anda menemukan kosakata yang susah, Anda pasti mencari tahu definisinya apa ini ya, so that you can understand what is it. And in this case, it is stated that when there is a connecting words like that is and in other words, ada kata penghubung, that is, so, ya, atau kalau ada kata or, itu kan berarti lawan katanya, opposite meaning. Tapi ada kata tiba-tiba ada muncul that is, okay, or in other words, ya, kelihatannya kata-kata itu sangat sederhana dan simple one, that is, those are, these are. Okay. Itu indikasi pemaknaan dari kosakata itu. So this is the definition of the difficulty words that you want to find the meaning of it. Okay. That is, in other words, those are, these are. Okay. Jadi itulah. Jadi Anda tidak perlu buka kamus karena di situ sudah diterangkan dengan kata kecil itu. That is, those are, these are, and other words. Okay. Atau dengan kata in other words, ya. Jadi sekali lagi penulis itu ingin memberikan message-nya sejelas-jelasnya. Itulah seorang penulis yang baik. Sebuah teks yang baik. Dia mengatakan dengan sejelas-jelasnya, dia menulis dengan sejelas-jelasnya, dan dia menyampaikan pasalnya dengan sejelas-jelasnya dengan menggunakan connecting words, dengan menggunakan punctuation dan seterusnya. Contohnya, these people believe that life would be better in the suburbs. Yeah, maybe this is the first time for you to understand or to read the word suburb. Apa itu suburbs ya? I don't know what is it. Jangan lalu buka kamus. Di situ ada dash-nya. Set.
That is the areas just outside the city. That's it. So suburb is daerah pinggiran kota ya. Jadi mungkin kita punya tuh suburbnya sekarang mana ya? Condong Cantor itu sudah suburb atau belum ya? Pokoknya pinggiran kota. That's it. Outside the area city, di luar outside, di luar pusat kota. Ya. Okay. The next theory. Anyone of you wants to read it for us? Siapa? Baca teori yang selanjutnya. Halo. Nanti kalau saya yang baca, saya yang pinter loh. Yang dapat A saya nanti. Skimming for main ideas. A paragraph usually tells about one topic, often one sentence which tells the topic, and the main idea of the paragraph is the topic sentence. Ya, itu kayaknya yang kedua ya. Yang saya nggak ada. Iya, yang kedua. Coba diulang. Sekali lagi diulang. Dibaca. Skimming for main ideas. A paragraph usually tells one topic, often one sentence which tells the topic, and the main idea of the paragraph is the topic sentence. Okay, so every paragraph has got one topic sentence, okay, and tell us the main idea. Is that the idea about it? Yeah. Setiap paragraf mempunyai satu main idea yang ditulis di dalam topic sentence. Itu selalu Anda harus ingat itu. Jadi tidak mungkin sebuah paragraf itu berisi lebih dari satu main idea. Hanya ada satu main idea. Karena itu ketika Anda membaca, you have got a pencil, and you give underline for the main idea. Diberi garis bawah pada main idea, dan kemudian Anda pahami dan Anda rewrite, rephrase, and you write it again on the side of the paragraph. And you compile each paragraph, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and etc. That's what we call summarize. Okay? Yeah. Any questions so far? Ada pertanyaan dulu, nanti kita lihat bacaannya untuk teori tadi. Ada pertanyaan dulu? No, ma'am. No. Would you please look at the Not yet, ma'am. crisis? Sekarang Anda lihat teksnya urban crisis. Have you got that, all of you? Semua dapat? Ya. Sudah? Yeah, Sudah? ma'am. Yeah. For the first paragraph, they are tired of the crowds of people, it's on the mass transit system. Have you got that words? Mass transit system. Have you got that words? Yeah? All of you? Hello? Pardon, ma'am, which page? Page 23 on the first paragraph. Oh, yes. Yeah. Have you got the word mass transit system? Yes, ma'am. So what does it mean? What do you think? What does it mean? According The buses, commuter trains, and subways. yes, that's it. Sometimes the meaning is not the description, is the example for it. Kadang-kadang bukan deskripsi, tetapi contoh, and you can get the conclusion for it. From the example, you can get a conclusion for it. Okay? Dari example, Anda mendapatkan konklusi, Anda menebak, kembali bahwa baca itu menebak, guessing. So, you can understand what is the, mass transit system adalah itu tadi, buses, commuter trains, and subways. Ya.
Mungkin mass transit system di Indonesia agak berbeda karena kita tidak punya subways. Do you think so? Kita punya subways tidak? Kereta di bawah tanah. No, ma'am. No. Tetapi kalau di Eropa atau di Australia enggak ya, di Eropa setahu saya. Inggris ya, Inggris, Prancis, tapi ada di bawah tanah. Jadi ketika Anda akan naik kereta api, Anda harus masuk ke lorong, besok kalau sudah sampai sana ya, atau yang sudah sampai sana ada ya, masuk ke sebuah lorong di bawah tanah, dan semua mass transit system subways itu ada di bawah tanah. Tidak ada yang di atas tanah, nggak ada. Yang di atas tanah itu hanya bis dan ya kalau di Belanda malah bicycle ya. Jadi perbedaan makna. Kalau Indonesia mungkin bisa ditambah dengan apa mungkin ya, ojek atau apa ya, mass transit system, but different. So that's why when you open the dictionary, the meaning will be very, very different. Because the meaning of this word based on the contextual, sometimes based on the cultural, budayanya apa. Oke, ya mungkin kalau di Jogja, beca itu disebut mass transit system karena sudah ada penumpang lebih dari satu ya kan mungkin, atau bus, that's okay. But the meaning for the mass transit system is different from one country to another one, based on the culture, based on the situation of the place. Ya, oke. Sekarang kita lihat kata suburbs. Tadi sudah ya. Suburb itu apa? Ada yang bisa menjawab suburbs? Anyone of you? The areas just outside the city, man. Yeah. How do you know? That's the word after the dash. Yes. Yang saya maukan Anda untuk melakukannya. Adanya sebuah word sudah dash. Itu merupakan clue atau meaning dari setiap kata. Okay? Ya itulah yang harus Anda lakukan dalam membaca ya. Tapi kalau Anda setiap kali ada kata sulit dan Anda membukanya, itu akan boring. Tidak menarik lagi, baca, buka, aduh, ya. Coba. This experts say that the cities in developing countries. Nah, apa yang disebut dengan developing countries? Nah, kalau Anda buka kamus, artinya akan negara berkembang. Tapi di dalam teks ini yang disebut dengan developing countries adalah where overpopulation will be especially serious. Yang dimaksud dari penulis tentang developing countries adalah ketika ada kasus kepadatan atau populasi penduduk yang terlalu banyak. Itu menurut penulis, bukan menurut kamus. Ya. Oke, itulah yang harus Anda lakukan ya. Kembali lagi, tetap gunakan teori-teori yang sudah Anda dapatkan tadi di dalam membaca. Setelah itu, Anda lakukan artian nomor 1. Kemudian Anda mencoba untuk mengerjakan latihan nomor 2 ya, dan 3, dan saya mohon Anda sudah bisa membuat summarize-nya dari setiap bacaan yang saya berikan kepada Anda, karena nanti di dalam ujian saya pasti akan menanyakan summarize-nya mungkin dari bacaan yang sudah Anda dapatkan, and it is impossible for you to do the test in 60 minutes, and you have to make a summarize, maybe 2 summarize, and after that you have to read to answer the question. Maybe you have to find the meaning of a new vocabulary item. So it's impossible. That's why when you read the text, I want you to make the summarize as well. Jadi ketika membaca teks sekaligus Anda membuat summarize-nya. If you have a time, you just read the summarize. If you don't have the time, but if you have the time, you just read the summarize and the illustration or the examples of the text itself. Understand that? Ya, mungkin summarize-nya bisa dilekatkan di buku Anda atau di
modul Anda ya, supaya Anda bisa belajar dengan baik. Ya, untuk minggu depan apa judulnya? Medicine, Myths, and Magic. Is it right? Lalu Science and Technology, kemudian kita lakukan mitas. Cepat sekali ya. Okay, do you have any questions so far? Ada pertanyaan dulu. Halo, kok nggak ada suara? Halo? About the ma'am. summary, No question. ma'am. Yes. What is it? About the summary, so we should summarize all the text that has been shared in the class for how. Huh? Oh, you said so before, right? You said? To summarize all the text that you shared in class. Is it? Is it in one paragraph, 2 paragraph, or should be submitted, or is just for our safekeep? Oh, just for your exercises. Tidak usah Oh, I see. dikumpulkan. Saya percaya, I believe when you do that, when you read the text, you will get the grade for the final. Saya percaya ketika Anda melakukan itu pasti nilainya bagus. Tapi ketika Anda tidak berproses itu, saya percaya nilainya jelek. Itu saja. Jadi saya tidak usah saya cek satu-satu, lalu ada apa ya. You know that when you study well, you will get the best. Itu saja. Ya kan Anda sudah dewasa, Anda tahu ketika Anda belajar baik pasti nilainya bagus. Tapi kalau tidak pernah melakukan summarizing, ya sudah. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Any other questions so far? Not yet, ma'am. Okay. So good so far? So far so good? So Yeah. far, so good. Okay, thank you. Okay, so next week we still have 2 topics and you now read by yourself. Membaca itu memang kuliahnya nggak begitu panjang-panjang. Silahkan Anda membaca sendiri dan teori yang sudah saya berikan nanti. Atau mungkin teksnya satu saja ya, minggu depannya kita pakai untuk latihan dan untuk kita recheck dan cek. Oke, jadi minggu depan 1 topik lagi, 1 minggu depannya adalah review dan minggu depannya adalah midterms. That's okay? Clear now? Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you very much for joining the class for today. And stay healthy and safe and bye.